पयर एकठांय करपाच्या कामगार कंत्राट म्हयन्याक सुमार 3 लाखाचो भ्रष्टाचार जाला। मेर्शेच्या सत्र न्यायालयान भ्रष्टाचार विरोधी ब्युरोक सांताक्रूज पंचायतीचो सचिव, सरपंच आनी हेर अधिकाऱ्यां आड FIR नोंद करपाचो आदेश दिला। विरोधी पंचवांगडी इनासियो डॉमिनिक परेरान हाचे आदी ACB कडेन कागाळ करून पंचायतीच्या अधिकाऱ्यांनी कंत्राटात लांच मागली आनी घेतली असो आरोप केल्लो। पूण ACB कारवाय करपाक अपेस आयल्या उपरांत ताका न्यायालयान वचचे पडले। इनासियो परेरान सांगले, 101%. My complaint, first accused is secretary, second is sarpanch. Allegation or some facts? See, I have given 8 videos of laborers who are working. बारीक लोक तो तेंका बावड्यान काय खबर ना, तेंका भायल्यान हाडल्या, तेंका मिटिंगेन आमचे रेजोल्यूशन गेल्लेले 15 तारखेर बाबा तेका पर पर्सन 800 रुपया दिवंक जाय त्या लेबराक, म्हयन्याक तेंका 24,800 दिवंक जाय। तो they were when I asked them and आणि दुसरेय लोक आसलो 4 जाणांनी आहा, so I asked them तुमका पगार किल्लो मेवता, ते म्हणटा 10,000 पगार मेवता आणि उरलेले 14,800 रुपया कोण खाता। So what they were doing is, the person, take an example, I am working on the ground, घरा तुमगे रोयता, चेक काडटाले तिसऱ्याच्या नार, who is not working at all. And I had told this IO, बाबा म्हाकोडे एविडन्स आहा तेंका आपय, हांवें व्हिडिओ काडल्या तेंका आपय, आनी हांव सांगता ते दुसरे हुंय रावतात तेंका आपय आनी घे। इफ आय एम वर्किंग म्हाजो नार चेक येतोले न्हू, चेक इज अकाउंट। सो थर्ड पर्सनाचे नार काडटाले ते चेकां आनी मोरलेस 2,96,000 मंथली। आनी हे पयशे कोणाचे? हे तुजे माझे पयशे सामके, हे टॅक्स पेयरांचे पयशे। हे टॅक्स आतां हेणी इतलो डबल केला, वाडयला। एशियन कोर्ट 8 तारखेर has directed ACB to file an FIR on the officials of village panchayat of Santa Cruz. I welcome this order. I welcome the order of this session court because this order has kept my faith, personal faith, live, that we have to keep faith in judiciary. And I request everyone, if these two pillars, executive and legislature fails, don't step back to go to judiciary. Judiciary will give right decisions and judiciary will give us justice. Now in this case of panchayat, I have told the PI that baba 3 lakh corruption data. PI in म्हाका सांगले, तू हांवें ताका सांगले तुका एविडन्स दिले, सगळें दिला। He asked me a question, हिंगा घेवपाचें आनी दिवपाचें कितें ट्रान्झॅक्शन जालें जाल्यारूच करप्शन। आतां SP हांव मेवतलो and I will ask him whether FIR is filed. I immediately want them arrested. ये जे कोण आहा, सेक्रेटरी नंबर 1 accused, सरपंच नंबर 2 accused आनी अदर्स जे आहा ते 3 लाख कोणाक वयताले ते इन्व्हेस्टिगेशनान तेणे काडूंक जाय। I will take part. And I told the court, my lawyer told the court that we don't have faith in the ACB and court should monitor this investigation, and court has accepted it. Our next date is on 10th of December. So court is monitoring the investigation. So we knew that ये कितें करून बंद करतले, प्रेशराइज जाल्या। So court will monitor this, and I am really thankful to the judge, or session court judge, who has passed